Good to see mga boss, ato ang nagyong gisugdan ang ato ang munting gamay nga dream house. So karong adlaw mga boss, April 28 ato ang nagyong giliautan ang ato ang gamay nga luna diri sa Sibago, Pinamungahan, Cebu. So kita ra gyud ang maong libor nining ato ang gamay nga dream house mga boss, og ako ang foreman, engineer og mason naatanan ang ako ang pinakabuotan, pinaka-humble o pinakakugihan nga ako ang uyo. Karon di ay mga boss, diwan sa ato ang pagpahimo sa ato ang munting balay no. So ato ana nang mikos-mikos sa pagpala diha og ato ana yung ma-experience og unsay trabaho og usa ka labor og usa ka construction. So grabe gyud nindota mga boss no, og inaani nga trabaho kay manggawas gyud tanan nimong singot og tanan nimong mantika sa imong kalawasan nga wala nakagawas. Grabe lamia sa pamati pag humana ko niini. So nagpasalamat gyapon ko mga boss no kay kamo kanunay nga nagasuporta sa ato ang pag-vlog. So akarong mga panahon na mga boss ang ato ang update sa atong vlog na kay puro na sa ato ang pagpahimo sa ato ang munting dream nga dako nga gamay sa ato ang balay. So sakto-sakto ra niyang iyang sukod mga boss, 14:20 dala na ni sa ato ang kusina mga boss og sa ato ang tiris-tiris. So karong adlaw mga boss, unang adlaw so ato ang nagyong napurma og ato ang nasang gipailan og haloblock ang ato ang munting munting house nga ato ang gipangandoy. So karon din mga boss, adlawng Lunes, so 28 sa buwan sa Abril, ako ang yunang giabsinan para lang mahigayunan kay ana magot ang mga katiguangan mga boss nga nindot ang balay og imuhang itunong og utso nga kompleto ang adlaw og walay kida og ato na sa nang gibang butangan og mga sinsiyo mga boss. Pero wa ta na hibaw-i mga boss, gilipat ta sa mga bata gikuha ang sinsiyo. Pero kauban ako diha ang ako ang inahan mga boss og syempre og ako ang buutan og humble kugihan nga uyuan nga maoy mismo ang nitabang sa ako. So ang nakanindot ding naatay uyuan nga mason ay swito na sa tanang pamaagi og dagan sa pagpabarog sa ato ang balay mga boss. Kung kinsa tong ganahan nga magpabuhat, magpatrabaho sa ilahang mga balay, kaniya nga kung uyuan available ra yun ni perminti og kinsay maganahan nga magpatrabaho diha, PM lang mo sa iyaha. Ako na mismo ni istorya sa inyo ha, garantisado og pulido og limpyo paspas ang iyahang pagtrabaho. So mao na to mga boss, unang adlaw sa atong pagpahimo. Salamat kaninyo og amping mo kanunay.